नमस्कार. एक क्लिप तुमचे मध्ये हांव घेवन आयला. सुभाष फळदेसाय प्रचार करता आसतना अमिताक जो मारपा खातीर मेन गुंडा प्रज्योत गांवकर, ज्या मनशाचे गोंयच्या पोलिसांनीच आपल्या इन्व्हेस्टिगेशनाक तो मेन सूत्रधार, हे सगळे पुरावे एविडन्स जेन्ना गॅदर केले आनी चार्जशिटाक जेन्ना तेजें नांव गेलें जाल्यार हो क्रिमिनल म्हूण सांगेकाराक आनी गोंयकारांक कळ्ळें. ह्या मनशाचे बद्दल, प्रज्योत गांवकराचे बद्दल डे वना साकून आमी सांगतालो की प्रज्योत गांवकर मेन सूत्रधार आसा, हो सुभाषाचो मनीस. आयज प्रचारा खातीर सुभाष फळदेसाय जी मलकण्या साकून राजेश गांवकराची घरकान्न तिका तिकेट दिल्या आनी हो राजेश अमिताक मारपाच्या कांडाक आसा सप्टेंबराच्या 13 तारखेर. ह्या आयज सुभाषाच्या इर्द गिर्द डोर टू डोर कॅम्पेनिंग करतना आमकां दिश्टी पडटा. राजेश गांवकर, प्रज्योत गांवकर, बुंडा वरक, जे अमिताची गाडी खंय पावली, कितली वरांचेर खंयच्या जाग्या वयल्यान सुटली, हे सगळे कॉर्डिनेट ज्या दिसाक 13 तारखेर जेणी केलें, हो प्रज्योत गांवकर अण्णाच्या बार्राक आनी हे बाकीचे सगळे फोनाचेर. सुभाषा बंगल्या वयल्यान हे शिजलेले आयज जेन्ना एक्सपोज जालो सुभाष, जाल्यार आयच्या घडयेक इलेक्शनाच्या टायमार राजेशाच्या बायलेक तिकेट दिवन जो राजेश अमिताक मारपाक आसा, जो प्रज्योत आयज मेन कॉन्स्पिरन्सी भितर मेन सूत्रधार म्हणून गोंयच्या पोलिसांनी ताका चार्जशिटींग घेतला, आयज अशा मनशांक घेवन आयज सुभाष फळदेसाय सांग्या भितर प्रचार करता. आनी आयज आमकां म्हणपाक पडटा, आमदार तूं एक्सपोज जाला, आमदार तूं आयज एक्सपोज जाला. ज्या खातीर अमितान वरसभर तुजे कडेन मागणी केली की आमदार अमिताची केस रिइन्व्हेस्टिगेट कर, तूं इतलेंच सांगत उरलो. आपली ऑफिस ना, आपली फोनाचेर कोणाक कॉन्टॅक्ट ना. तूं देवळाक काल्याक नाटकांक यो, आमी जुरामेत जावया. पण आयज तूं मत मागपा खातीर ह्या सगळ्या गुंडांक घेवन प्रचार करता. पळया सांगेकारांनो, अमिताक सप्टेंबराच्या 13 तारखेर ज्या मनशांनी मारपाक टीम केली, ती सगळी टीम आयज सुभाषाक घेवन भोंवपाक पडटा की सांग्या वयलो कॅन्डिडेट जिखोवपा खातीर, 27ची तिकेट मेळपा खातीर. आनी आयज आमी म्हणपाक पडटा की देव आसा, देवान हे सगळे समोर हाडला. प्रज्योत गांवकर सुभाषाक डोर टू डोर कॅम्पेनिंगाक मोटरसायकलीन घेवन भोंवता, टू व्हिलराचेर घेवन भोंवता. सुहास देयकर हे सगळे सुत्रां घडोवन हाडपा खातीर, जो आयज कॅन्डिडेटाचो डमी, कॅन्डिडेटाचो इलेक्शन एजंट आसा, हो आयज लिडिंग रोलर आसा. प्रज्योत गांवकर, सुहास देयकर, बुंडा वरक आनी राजेश गांवकराची घरकान्न कॅन्डिडेट हे सगळे पळयत जाल्यार सप्टेंबराची 13 तारखेर जो इन्सिडंट घडलो, त्याच देवान तांकां आयज मुखार हाडल्या, त्याच गणपतीन आयज तांकां मुखार हाडल्या. सांगेकारांनो, विश्वास दवरा. देव जे आसा, देव जशें म्हणटा की पापां केल्ली ह्याच जन्माक भोगपाक पडटा. पापां केल्ली सुभाषाक पळय ह्याच इलेक्शनाक आयज दिश्टी पडटली आनी आयज एक्सपोज जाल्या. सो आयज हांव मागता, मोटरसायकलीन जो घेवन भोंवता, टू व्हिलराचेर जो घेवन भोंवता प्रज्योत गांवकर, सुभाष फळदेसाय, एक उतरान सांग, अरे तूं म्हाका ह्या इलेक्शनाक बरोबर नाका. तुजेर आयज एलिगेशन आसा, तूं अमिताक मारपाक कांडा भितर मेन सूत्रधार आसा. कोण म्हणटा? गोंयचे पोलीस म्हणटा. जाल्यार सुभाष आमचो सांग्या वयलो पात्रांव प्रज्योताक कित्याक आपल्या बरोबर डोर टू डोर कॅम्पेनिंग करपा खातीर तेज्या गळ्याक गळो लावन आयज मतां मागता. म्हणल्यार चिता हो प्रज्योत ना, सुभाषाचें काम जायना. हो सुहास ना, सुभाषाचें काम जायना. हो बुंडा वरक ना, सुभाषाचें काम जायना. हो राजेश गांवकर ना, सुभाषाचें काम जायना. म्हणजे कसली रे कामां, प्रायवेट बीन कितें. सो ह्या खातीरच अमिताक जे कोण मारपाक आसा
तांकां सुभाष वाचोवपा खातीर हें 1 वर्स जालें. आमी म्हणटा पळय अटॅक जालो. सुभाष हांकां वाचोवपा खातीर आयज कायदे विसरून गेला. आनी ह्याच खातीर आमी म्हणटा की तुमी जागृत जाया आनी विचार करा. 1 वरां ज्या मनशाक आमी मागतालो की इन्व्हेस्टिगेशन कर, होच आयज त्याच मनशाक घेवन भोंवता मरे. देव